Suma uruki pana munata marga masinaka hichuruste patunka soktani urunakao sarak haraki hichuruha suma urua. Wangka saya ayu ama marampi pokantaraki hupanakarusa arun tapanyani hichurum peha kim satung mara sapanyani ukamaranaka pokantaraki hupanakaha aski kusawan citaha kata sipharak baca take hupanakaro arun tapanyani hupanakaha kuspaca sarta sipekpana walhamaranakam bisa pokanta sipekpana kohata ukacakan wah kata si kaisa wangkane ukacakana ukamsasina yatiwenakam peha yang tapanyani ikito sulka suyunsti ma enfermera técnica hupawa nairakata coronavirus usutaki vacuna katokataina hupasti usuntata hakata haraki uka vacuna katokasina kun jamás ukaha hukam unchapanyani Pulyajata Tascaraquiva, Unidad de Cuidados Especiales, Ucataipina, Keisakim Saire, Salud Colinutana, Iquitos Sulcasuyuna. Hupasti técnica en enfermería Ucatoquetuyat Hatataina, Sutipasti, Mónica Vázquez, Ucamsatawa, Hupawa COVID-19 yang kusutakisti, Nairakat vacunas Katokarakitaina, Ucatwa Hanuelt Atasa Hakatasiraki. Anchitas usutast, Askepachak o Martas Karakir, Sinti usutan Hupag, Ukamas ino trópicos Ukanakampiu y Anaptatas Karakir, Ukamanakampist, Kusau Samsuyas Karakir, Kunikamati ventilador mecánico Ukampianaptas Karakio. Prueba Ukanakas Absubharaki Wanyak Husunit Ukahanicha Ukanakiet. Munata marca masinaka y atuina campi saranta sipka kiñane. Ministro nakana perteripa, Violeta Bermúdez hupasti pukalpa marcama purirакитейна ukachakana, vacuna naka uñaki pañataki, kun jamás ukachakan vacunta sipki ukanaki yathatanyataki. Ukachakansti takpacha puliri nakaru vacuna taharakitейна, hukampi yathata pañani. Kuchtaqawitaipit ana estradan mayuina kapasti yaqaskaragitainoa. Han taqisisi ukañotaki maikaragitaina eutanasia taipitsa. Ukatucatoquet kun jamati uñano cascaragitaina, Consejo de Ministros Pectiri Violeta Bermúdez Arsun Caraquinoa. Perusiun ukanagasti amtas kapunpachaniu sasinoa arjatan caragina. Ukamas takpachaniwa sun jakasiñatakisti kankañani queja sasinoa arjat caragina. Takpachakinakau kankañani fjaraktan ukat waliaski caraqij yaqasiña. Kun jamati ana estrada wal jmaranakau takasiu caraquin sukat akausutsti han jamopuniu kust ein jamajaragitains. Gabinete Pecteristi ukamanak pukalpa markat pajuarsun karakina kunati ukachaqansti kun hamati qolliri nakasti vacuna tap karagitaina ukanak uñanok karagitaina. Akanairiri fases asin untas karaki kun hamati amtata karagitaina ukamautukt eyas karagitaina. Kimsaqalqo waranqa vacuna nakatsti aka COVID-19 ñanqawsitakej hilpachauch umaqa chaqarusti apas karagitaina. Akamau nairiri hisk'awina karusti paqaskarakiqa. Hanit lima margar kutin kasinsti ayllup eqt'irina kampis matap karagitainoa kunati ukataipins vacun toqetsa uñano qap karagitainoa. Comando vacunas ut'eas karagitainoa ukat ukayali markansti kun jamati vacuna nakasti toqeyata karakini. Ukat ukanaksti hupanakaw injap karakini. Ukama warsunis karakina patak urunak Francisco Sagasti malku apnaqhipansa. Gabinete Pecterij kun jamati hichurenakasti irnaqap karagitaina amtana kampi paqascañatakisa. Ukat hanaski apnaqawinakats uñanoqas karagitaina ukat ukanaqhatsa hanajan karakinoa. Yathata sipkakiñani yaqayatiwina campi. Ministro nakana Pecteripa Violeta Bermúdez hupasti pataka urunaka irnaqawitwa hananchaniraki. Kun jamati yatsuktan wa gobierno maikteata tamalku sarhat hipatsti pataka urunaka usarak haraki upatsti agar urak pacansti nyang kausu asintit akasiaraksto takin pacaro hanu kamata patsti akam hanu walt awinaku thatapatsti hupanakasti aski husawir nakt asip khasarakiwa ukamata sulka sui pekterina kampi sulka mark pekterina kampi ukik paraki hisk amark pekterina kampisa aski irnak asip khasasaw khanan chaniraki COVID-19 yang kausuro ainest ainyataki. Yathata sipkakiñani Seguro Social ukataipitsti askiu yanap araki kaukir hakenakati COVID-19 yang khusunipki hupanakaro kun hamati ukachaqansti kachaqanakanha walhaniwa usun tatap haraki ukamata soqta pataka alto flujo de oxígeno sata uka samañanaki yanap yanakampiwa churaraki kaukir hakenakati usutapki usi ikiñan haqatasipki hupanakaruwa yanap taraki kun hamasa akiri samañanakampiha yanap tapreha hukampu inchaphañani. Akiri ventilador mecánico sata ukanacampisti maqaw hapachanacampikiw yanap asip haraki ukamanacampisti qollirinakastas kihusaw yanap haraki usutanakaruja ukamata usutanakasti haniwa usi kiñanakaru sarap harakite
Está indicado para pacientes de Hakanakast kaukiri nakati inapach usuntataki hupanakatakirakio. Ukat kaukiri nakati usi ukachakar mantaphan hupanakatakis kanula de alto flujo ukanaka uchiñarakij. esto es una opción. Ukaste que kusa usu tanakaru yanaparaki, ukamasa samanampiki ukanihtaraki, haniba energía eléctrica ukas munaskiti, ukamas baterías at ukanakas munaskiti, salud ukataipitsti sohta pataka ventiladores ukanaka ukatuharaki respira Perú ukataipita, ukathichasti ukanakampiuch amanchasipharakini, kaukiri nakati COVID-19 nyakusunipki hupanakaru yanaptanyataki akasu ipachana. Puede ir sin intubar. Sararakis pauhantu puchtat. Huparust máscara ferente ukaki uchtaraksnach. Ukats kuna pechati máquina ukataipit mistunhan ukakio tu umpech ucharaksnach. Un lote 600. Takpachast sohta patakarakio. Ukau hichakutin churap harakt. Respira Perú ukataipit. Ukat hichast. Akasu ipacharu apayatarakinej kaukhanakantij munaskej ukauhanakaru. Akiri saman yana pañanak chureñatakisti, chican yasip jaraquinua, Monseñor Miguel Cabrejos, Jupasti Confederación Episcopal Peruana, Ucataipino Irnacaraki, Ucakik Paraki Ricardo Márquez, Jupasti Sociedad Nacional de Industria, Ucataipins Irnacaraquiwa, Ucaroste Ricardo Losno Jupasti, Facultad de Ciencias de la Salud, Ucataipin Irnacaraki, Keisa Universidad San Ignacio de Loyola, Hacheatacañ Utana. Yatuina campi saranta subkakiñane, neumólogo sata qollerinaka usunak toqi yatqatirinakaste qanancha senipjarakiwa, kunijamasa hiwasanakaja, oxígeno sata samananakaja pnaqsnaja ukanak toqi, ukakikparaki, kunay manawa ukap naqañanakatakisa y uqta senipjaraki, kukampi yatqatapjañane. Anchitañan kaustokta winasama keñaino querina caja hichapachana gualeo munaseja. Oscar Galloso neumólogo kuni jamás apnakasi ukata aresoja. Hiskanakaraki ukanakampist, electroquímico sat hanukaj membranas ukanakampiu nitrógeno gast chaqtayarakij. Handira kañan hosporincano kapachanst, usutakenakast samay imañanakast, pawarang sulis kolgempist, kusau altasipjarakirinaj. Médico collirita que hakirina kahakau kimas apnaka nyahau kamasakau chapi amtatanaka ya kasinya paja ukata yati chao munasik sanija. Kitirusiati chen hamarakio, kunapachati sinti usutaniñan, ukamas COVID-19 usuniñan ukast, ma kollerimpe unjeyas nyarakitanj. Kamir utanaka hasaman inoqerinaka inoqañatak utjiwa mas toqen hadi gemid kitinaka tejanqa markat apanin munapqstaja apanisipkas mausanija kunijamasa samaqen ukanak apnaqa seja neumólogo yatqat ayanija Sabhañani, yatungtunka kimsan ukankas bukhatst, ni traje ukampu chantausins, aske husao samat tharakisphaj. Ukamanacampist takasirakio, yatungtunka pusin ukaru hitakañapataki. Ugatst kunapachatej umahu chantataj hoqerham kutiañataki. Ukauhat samañanakast misturakiej. Akamanakaja huk ampisamunasis kakiwa ukatwa khatunakana ira khataskakiwa ukamwa niapaqalquaranqa ukamasakim saqalquaranqarusa ira khateja. Yatuina campi saranta subkakiñani Ministerio de Salud ukataipitste yatiasin harakiwa kunijamasa anchitkamaja haqataskutana akirin yanqawsunpiqa ukanaktoqe yatisiptanwa qhipa pachana qhipa urunsti pusi waranqa paqalaqtung pusitung pusine haqinakawa usuntap harakitayna COVID-19 yanqawsunpiqa ukakikparaki papataka patunkani haqinakasti hiwap harakitaynawa ukañikamasti Anchit kamasti, kunapachati yang kauso kalyantkana ukapach kamasti, pusitunka peskan warang kalyatung pataka kimsani hakenakawa COVID-19 yang kausumpeha hiwap harakiteina, ukain kamasti, tungka pusin warangka, sokta pataka soktatung peskan hakenakasti, koyan utanwa hakatasip haraki, ukain kamasti, ukanagat hasap hanyani, pa warangka patak kim satung hakenakasti, usi ikiyanwa hakatasip haraki, ventilación mecánica sata, ukam biyanap asisa. Kaukiri nakati yathatapkana, kiti nakati hancha kapata Sinopharm vacunampi vacunta yasipjana hupanakaruste yathatap harakiwa hichaja, ukay yathataweja hanancha nipjewa pokta yatajiwa, ukanste yathatap hatainawa, pusi pataka pakalaktung hakenakawa hancha kapat vacuna yasipjatain sasina, ukat hichasti kitinu karajay lokt abchini, unihamahaya hupanakaru huchanchapchini, ukanaktoketa yathatap hanyani. Yatqatawisti soqtatung soqtani laphinakanirakioa ukakikparaki tunka soqtan iuhawinakani ukama kaukirinakati yatqatapkana hanchaqap vacunasitanaktuqita ukansti Fernando Carbone hupapqtaraki ukama hichasti Oscar Ugarte kumaraintoq ministro ruchur haraki akiri yatqatawija
Kitina kate akiri at katapkana ukan pektari pasti kanan chan nirakiwa kau kiri nakas amtap kataina bakuna yasinya taki hukanak toki. Naira kata khancha kapat bakuna yasinya taki amtap harakitaina Dr. Malaga ukat Dr. Malaga hupanakarus tiana pap harakitaina Dr. Garcia ukakik paraki Dr. Bustos ukat Universidad San Marcos ukatoketst akiri at katabinist Dr. Eduardo Ticona hupas ukataipin karakitainao. Carbone hupasti uharakiwa agiriat khatawisti kitena karut lokanyaki hupanakaru lokatanik sasa ukatsti nairak maraintok ministra Pilar Maseti hupatoketsti akamawar suniraki ukatst nairak maraintok ministra Pilar Elena Maseti Soler hupatoketst yat khatawik Fiscalía de la Nación ukataipiru apkatayata harakin hupanaka uñek bapharakinek ukamat constitucional chatanda uchenyataki hanteka kamachi khatapat hanukak kuna huchanchawina kasu chapkhanya pataki Irnakawipan hanchakap luratapat. Ukatstik marainto que ministro hupasti sarakiwa, hicha viernes urua, Consejo de Ministros hupanakaruja kiriat katawih lokata hansasa, ukatsa kamach luraño tataipiro, Ministerio Público, Arjatirinakaru, Procuraduría, ukamasyakhana kampiru lokarakini. Ugarte ubillos hupasti sarakiwa, yat katawinaka chamanchawinaka yu hawinakasa katukatani usasa, ukamata kiriat katawi chamanjaska kinyataki. Hitekainya harakiu hanchakapat bakuna sitanakar irnakawina kapat kau kiri nakathan hitekap kupanakarus hitekainya heu ukakik paraki akiri yat khatawinsti yat khatap harakinwa naira malku Martín Vizcarra huparu kunhematupasti Palacio de Gobierno ukataipinwa bakuna sirakiteina ukain kamasti Pilar Maseti hupairisti utapanwa bakuna sirakiteina ukatsti hupam kuskasti minsa ukataipin yanapiri Danilo Céspedes hupasti bakuna sirakiteinawa parmi pampacha. Yatubina kampi saranta sibkakinyane kolkenak toke ministerio ukataipitsti abstanip harakiwa sapafaksi kolke churanyataki yanapt nyataki koyiri nakaru kunakasti aski kusawa yanapt ata haraki hichurkamasti aski hupanakaki rinakt asip karaki COVID-19 yang khosun usuri nakaru yanapt nyataki ma decreto supremo ukaw absanip haraki ukanasti khanancht atarakiwa sapafaksisti bakal pataka patungkan solisawa koyiri nakaru churapkhani hichapaksi anat faksitakisti Warangka, pusi pataka positung soles kolkewa churap harakini sapa koyeriro. Ukama tapatsti kitina korusa kitina kampirusa churap hani sophanyani churap harakiniwa técnicos ukakik paraki kitina kateja koyerina karya naptapki auxiliares satas upanakarusa ukaya napaveja churap harakiniwa kunhamat upanakawa COVID-19 usni nakaro kitina kate sinti usun tatapki ukakik paraki kitina kate usun hamapki upanakarusa katuk tap haraki ukamata upanakaru yanap asip karakeja. Hicha viernes uro patunka soktan uro anat vaksinsti kallantas harakiniwa payire koto kitina kateja bono sata sokta patak solis kolka abstapki hupanakaruwa choranta kallanta harakini hupanakasti pa warangkan warangkapa pakal patakas ukahakinakawa katuk tap harakini akiri yanapa wimpeja ukamau khanancht aniraki desarrollo e inclusión social ukata epita Silvana Vargas hupasti aski wirnak taskaraki de Perú ukata epinwa hupaja aruski parakina ukamau tipansti Pakal tungkap heskani porsiento ukake nakawa nairire khotunha katok apkharakinha akire kolqeya napawiha hichasti katok apkharakiniwa kitinakati khanira katok apki panaka saphanyani akire bono ukasti adakiwa kolqeha churaskhani sasawa irnak tasip khasas khanan chaniraki ukani kamaste ake kolqeya napawi humati mista Hanirati katok stukasti mantara kismawa yathata nyataki bono 600.gov.pe ukata ipiro hanukaha haustara kismawa maya chusa maya ukaha kuwiru. Chihlawinak toqete hichaja yathata phanyane jurada electoral especial Lima Centro 1 ukata ipitsti askiwa yathata pharakikau kirete bakichaski malkutak uthatanyataki George Forsyth hupasti hitakpana sapharakiwa hupaha kunati sarnaka nalapina kapasti haniwa kuspacha khananch karakitainati ukatwa hichasti hitakt ayap pharaki ukakik paraki Patricia Arevalo ukakik paraki Jorge Chávez hupanakasti Payire malkun arkirip hamawa bakicha sepharakina Victoria Nacional ukataipita hichaste hupanakaja hitekpana sapharakiwa punhamati hupasti haniwa kuspachasa arskara kitainati kuspachasa khananch kara kitainati ukatwa paruste hitekayap pharaki ukankamaste hichaja Forsyth hupasti wasitampe loqtaska kispawa nayaja malkham uthatay munaskak tosasina punhamachi nehaya hutirurunakanwa yathatawinakaja khans kharak pachani
Ukatu qitayat hatasip kakiñani jurada especial ukata ipitsti aski uñaki asip kakiwa hicha kutinsti Rafael López Aliaga huparua uñhatap haraki ukatsti hupaja hitik panasasa maitap haraki haniwa hichaja bakichas haniti maikuru tatanyatakiha kunhamat hupasti haniwa kamachinakan kunhamat eski hukanakaja yakkatainati hanawa hupaja arsutainaja kunapachati nayaja malkham uthatja ukapachansti Polkesti yaqa qinakarua churaq sasina kitinakateja yanapt'apki hupaja qinakarua nayaja kolqej churaqaja sasawa hupaja arsutaina ukamaste sapsnasa organizaciones caritativas satasa hupanakaru nayaj kolqeja churaqajas ukajanancha winakaste kuñhatap harakitainawa Twitter ukataipina hamoqunaqtirinakanste ukampuni hupaj saskatainaja ukamatwa huparuste huchanchap haraki hani hupaja kusbakichaskit sasina hichaste jurado electoral especial ukataipita hupaja mait arakine nayaja wasitam kutinta imunastua irna kañataki sasina kunhama chinejaya ukamkik parakiwa hupaja maitas pachani Hichaja piura sulga suero por tapjañani ukachakansti Somos Perú ukataipita Martín Vizcarra naira malgusti kamach duriritakiwa bakichas karaki hichaste hupaja ukachakarua por tarakitaina puri usinsti huparuja haniwa aski katokapkatainati amtap hañani tunkamayan uruwa chiklabeja utjarakine qasa faxina kunapachate hupaja aeropuerto talara ukachakaro portikana ukapachansti unay manawa huparuja sabjarakitaina hiskachapjataina hupaja han chekapatwa bakuna yasitaina COVID-19 ñanqosutaki ukatwa huparuja kunay manasa sabjarakina Vizcarra corneja hupasti sarakiwa nayaja Kuspachawa wakunta yasiskata han ugatstik neyaj kanancha irakitwa pampachawisa maitasi munarakinwa han ugatste haniwa huparuja arsuyapkanti ukata amusakiwa autopar sarjata osina hupaste sarjarakina Yatjata Kiñani Maya Tewi Absunip Haraki Jurado Nacional de Elecciones Ukataipita Patunka Payani por ciento Uka Guarmina Kakiwa Kamach Duritake Huaquicha Sisip Sasina Yakisin Hamaraki Uka Yatiabeja Haniwa Guarmina Casa Askipacha Huaquicha Sip Karakite Ukain Kamasti Yatunka Kim Sakalfone Ukaniwa Huaquicha Sisip Karaki Hichaja Mantaña Taki Uka Guarmina Kakiwa Taraki Sabhanyani Kunhamati Pawaranka Tunka Softani Maran Huaquicha Sip Kanha Ukamki Parhamakis Karakiwa Ukayali, ukakik paraki lima, ukachakanakansti, walhewar minakawa kichasisip karaki, ukahaski kosaskiu, hanukatsti, yakasul kasu yunakanja, ukawar minakaki utkaraki, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima provincias, ukakik paraki, ayakucho sulkasu yunasti, ukawar minakaki utkaraki, amtap hanyani, makamachi utkaraki, hakuipaste kimsatung mayani, chosa kimsatunga, uka, kamachinste, kanao saraki. Kunapachate hiwasa partido político sata ukan bakichasinyani kamach turin katekisti, Chacha warminakaja chikatawa saranya papje sasa ukan kanancharaki. Akiriba yakaya tia vieja Poder Judicial ukakik paraki minsa ukata ipitsti askiwa aruskip apharakitaina ukatsti sapharakiwa kaukir hakete usuntatakana upasti hakanya pampiwa tukte harakitaina upaha nayaha hiu hapuniao sarakitainawa eutanasia sata ukamawa ukampiwa hakanya pampisa upakikpawa hiu hawa sataina kunhamas wihaphanyan Ana Estrada Ugarte Tunka Payan Maranita Usunta Tapuninawa Hichaja Pusi Tunka Pescan Marani Sinti Usunta Tawa Ukatwa Perusu Yusaru Zapa Hiwañ Muntua Satapatja Walter Alban Defensor del Pueblo Wiña y Pachana Amta Siniusaneja Amta Wipaja Hutkiri Maranakanja Maininsa Ukam Amtas Paj Aski Useja Ukakip Karakima Kamachisa Mis sus pausas Akanais Aneja Niapa Marana Defensoría del Pueblo Ja Ana Estrada Ruyana Pizcana Ukama 11º Juzgado de la Corte Superior de Justicia Lima Chacata Minsaru Ukamasa es Saludaru Amta Wipaya Kaspanseja Ukatu Atakpacha Usunta Tanakan Amta Tanakasa Jokayaspan Sanija Yikata Ipina Hacha Irpirinaka Eduardo Vegaluna Ministro de Justicia Yanap Anaja Tuiderapta Ipita Ukam Amtawija Jiwañata Kamachisa Ya Cañosanija Defensoría del Pueblo Poder Judicial Arujaniukuns Amtawin Pichacas Kaspatsaneja Ukatwa Estaduja Mahaken Amtawipa Kunslur Kaspati
tukuyañataki hatak pachanqa markanakampi aruski patanaka rejontataq arun t'iwa. Yativina campi saranta simkakiñani hichasti chankay ukachaqaru purut'apqañani kaukirite irnaqki Ministerio de Transporte sata autunaktoqi ukamasa yaqa sartawinaktoqita Eduardo González hupasti qananchit anirakiwa terminal portuario hupasti ukawqasti khusa wakish atajaniwa khusa irnaqa tajaniwa ukachaqana kuna irnaqa winakasut qhiñapataki ukachaqata yaqachaqat yaqasu winakatsa purini qhañapataki kunayman q'ipinaka ukachaqaruq puriani qarakisfaqa ukanaka wakish t'aña utjeqa sasawa amt'araki ukatakisti waranqapa dólares uka qolqi wiraqa pharaki ukachaqana irnaqawi utjeñapataki hukampiat hatapqañani. Lupis Caragitaino buques portacontenedores hacia Marcatpachua Purtancaraquineja. Ministro de Transportes y Comunicaciones Eduardo González. Terminal portuario Chacacamao Chancay Marcatsti Purtacaragitaina. Kunjamati Amuyas Caragitaino Uknam Perú Suyurusti Purinip Harakini. Que esto va a cambiar el sistema portuario. Ukast maicht Harakini laram kot manteña ujaruj. Kunjamati aka puerto ukast askiwa que sería Harakini. Kunjamati ukachaqanakaru hacha barkunakas Purinirakin. Kunayman q'ipinakas Purianirakini. De gran capacidad. Pectilisti proyecto toqet Kananch Caraquinoa Kunatiu Katakisti Niakiu Ma Waranqapa dólares Kunakas Amuyas Caragitaina. Indudablemente. Ukamanakampist akachaqawanst kuna irnaqawinakast askiu sartayata Harakinej. Saphañan akachaqat kunas churarata Harakinej. Ukamas akachaqaru kunayman q'ipinakas Purianip Harakinej. Ukamanakampist akasuyutakist ukahaskiwa kisirirakio. Ukna mantasin cañapatakisti proyecto taipit amuit ascaragitaino a pachacas luras cañapataki. Ukamata autunacasti portuario chacat panamericana norte chacamasti hank iktap cañapataki. Yatuina campi saranta sipakiñani hichasti chanchamayo ukachaqaru purt'apqañani ukachaqansti khusawa irnaqawinakasa sartayata karaki. Machakawa lurtasip karaki Noruega sata ukama wakiri chakaja ukasti aski khusawa yanap tarakini kitinakati ukachaqan sarnaqapki hupanakaruwa. Sakpañani pataka waranqa markachirinakaru yanap tapharakini selva centra ukachaqan selva central saphañani uka markachirinakaru ukachaqansti kunayman irnaqawinakawa sartayata karaki marina de guerra ukakikparaki kitinakati ukachaqan irnaqtapki hupanakarusa aski khusawa yanap tapharakini akiri wakichawisti chakasti pataka pesqatunka metros uka hacharakiwa ukamasa kusa patharusa kusa waikata yanakanini ukamasa kuspacha takisa lurtatarakiniwa askipachi noqtatataniwa pesqa pataka metros uka hachampi yapkatataniwa ukharusti yakhal lurawisti utkaskakiniwa ukatakisti soqtatunka yatunkani waranqa pasoles uka qolqi wiraqa pharakini ukasti hunin sulka suyutwa akiri uka qolqiqa irta pharakini. Hichaja ukayali ukakikparaki ukayali sulkasu yathiat khatapqañani ukachaqana policianaka ukakikparaki kitinakati hucha arkapki hupanakasti kim satunka pesqani haqina karu katunta phatayna hupanakaja han haqina kapqiwa lunthata sirip phataynawa hupanakasta unt'ata pharakiwa los fantasmas de ukayali sata ukachaqansti aski yatawsinwa katkap phatayna mayniristi yarina kocha marka p'aqtiritainawa hani ukahaskhemakite kunhamas unhapqañani. Yareli Díaz Chota Yarina Cocha Distrituta Alcaldesa P'Iqtz'iri Hakim Satunka Sohtani Mareka Chirina Campima Hauqa Hakenaka Kotota Los Fantasmas de Ucayali Sutistata Utap Manjanakat Hayasija Ukat Wayarinesense Comunata Nia Patunka Waranqari Solisa Katunta Sitapata Yat Hatayasiskeja Ma mega operativo Irena Kawita Pa Pataka Sohtatunka Sohtani agente Naka División de Investigaciones de Alta Complejidad Taipita Ukamasa Pusitunka Fiscalía Anticorrupción Irena Kirina Campi Lima Marcata Pusitunka Kimsan Utanaka Funcionario Nakana Ukamasa Servidores Públicos Distrito Tayat Jatañataki Mantanta Prija Alcaldesa Irina Javier Pérez Núñez Chachapasa Ukamasa Asley Nelly Zaira Díaz Puchapasa Ukakip Karaki Care Los Valles Gerente Municipal Añutata Kat Jatap Jarakiwa Díaz Alcaldesa Irija Usurita Patja Maratana
ukatua yarina kocha qollañutaru apatanaja ukchankamaja katjatanakaja dibiak taipita uñijataskiwa mas toqen hayat hatawinakaja sarantaskakiwa hupanakaja qulqe hanchaqapa apnaqatapata irjatanakapatsa ukamasa qulqe maitzatanakatsa yat hatatapjaniwa. Akiri yatiaweja haniu kusakiti puno sulka suyuna chejiwa uthataina ma trailer sata hacha autuba magisk autumpe mojenta sirakitaina panakaste hanaskiruwa kutiraki uka chejinja ma haqesa hiwara kitainawa uka haqe ukaste juliaka markata arequipa markaru sarain thakiujanwa uthara kitaina uka chakaste yokara sutiniwa ukaujanwa ukam hanaskeja uthataina kaukir haqete hiukana sutipasti Willy Neira Castillo ukam sutinirakiwa patunka kimsani maranikiu hupaja ukamata ukachak kamasti bombero nakasti por parakinwa Juliaka markata kamasti hupanakaru uñaki ptañataki mahaqiu hiwataina sasa yatias nipjaraki ukatsti Neira kataja umampi warjata parakina kurhamati gasolina ala ukachakana warsusirakitaina kamasti fiscalía ucharkiri ukakik paraki policía nakasti ukachakaro por parakinwa ukamata akiri hiwatakero aptañataki ukata Morgue Sata Uka Chakaro Apanyataki Kawana Uka Distrito Chakana. Yathata Sipkakinyani Hichaste Maitaya Panyani Kitinakati Pachama Maro Sumunhapki Uka Chakanste Arequipa Suika Suyunha Pescatunka Bikunya Sata Wari Hupanakarua Hiwata Hiki Parakitaina Ala Hupanakaru Hanaskiru Kutia Pataina Ukasti Kayuma Uka Chakanwa Ukam Unhasiraki Hacha Malco Condor Satasa Ukanakawa Ukachakan Hawal Hutharaki Upanakawa Ukamakdur Pachaja Saparakiwa Hitite Sarfor Ukataipin Pekke Felipe González Upasti Hanancha Nirakiwa Pachakanja Ukam Hanaskinakaha Uthapu Niriu Sasina and Quatsti Hichoranakana Yankos Pachansti Walha Kenakawa Hanit Aurana Kapasa Absub Harakite Ukatwa Kamanaskinakaha Utpacha Sasasa Arstanirakiwa Ukharuste Arhatarakiwa Kamanaskinakansти Amalkunakasti Ukachakanja Walha Sarnakas Kakiwa Ukatha Walha Warina Karusa Hanaskiro Kutias Kakispawa Sasas Arhatanirakiwa Kitinakati Irnaktapki Policía Ukataipina Ukakik Paraki Serenascos Kupanakasti Askiwa Irnakt Asip Karaki Kunhamati Ma Kathawiwa Durab Harakitaina Ukakathawisti Hanaskiwa Ma Utarua Mantap Hataina Kathamawa Ukataipiru Mantausinsti Puria Urtinha Ukamankenha Ma Punjawi Lurasip Kataina Ukamankenha Pesca Hakenakawa Hane Aski Katu Yasinya Munap Katainati Upanakaste Policía Nakaru Kutapisi Harakitainawa Ukamata Upanakaha Nanakaha Akan Kasupta Aski Chakao Sarnakasupta Sasa Mistuni Harakitainawa Hanaskiwa Ukama Hanaskinakasa Uthaska Kiwa Panakaste Hancha Kapatwa Lurap Hataina Hepa Togeruste Katun Tausina Komisariat Ukarusa Apap Harakiwa Hichaja Huancayo Gachakaro por Tapanyane Policía Nakasti Ma Warmirua Katun Taphataina Sutipasti Miriam Giovanna Ukam Sutinerakiwa Upasti Kim Satun Pusin Maraniwa Upasti Ma Hiska Asua Warua Hait Hataina Haneuga Hinas Kusakite Mira Ma Tunko Yapu Harua Haitataina Sapjiva Pasti Huancan Ukachakauhana Serenas Kunaka Ukakik Paraki Policía Nakasti Ukachakaru por Tapharakitainawa Hiska Asuawaru Unhanyataki Ukatsti Atakiwa Colleño Trapa Parakitaina El Carmen Ukachakaro Ukachakano Unhatapharaki Ukatsti Taika Parusti Ukamkik Parakiwa Takausina Hakatausiniste Hichaha Huchancha Parakiniwa Kunatsukam Hanaske Lore Uganaktoke Haneo Hiska Awaruha Ukam Haitanyakiti Sasasa Hananchta Parakiwa Hichasti Huchancha Parakpachaniwa Yatiwina Campi Saranta Sibkakiñane Hichaste Huancabelica Ukachakaro por Tapanyane Ukachakanja Walja Marca Chirinakawa Takasiñan Hakata Sibharaki Huipiwa Sinti Huipin Tarakitaina Yapunagasti Sinte Hanaskir Kutita Harakiwa Papataka Hectárea Sata Ukaya Punakawa Hanaskiro Kuthat Ukansti Huipiwa Alau Apas Haraki Ukan Kamasti Anka Chulka Suyunsti Ukamkik Parakiwa Papataka Hectáreas Yapunagasti Ukam Hanaskirma Unhasiraki Ukam Yathata Panyane Amparana Kargtilana Campi, Yaka Ampararu Hui Pintata Alina Campi, Walja Yapuchirina Kawapa, Waranka Hectáreas Yapunakata, Hui Pintatata Huancavelica Sulca Suyuna Yakisita Priwa, Jupanakaja Municipio Provincial Tayakajap Ex Añudaroyana, Awimayisipkana, Marakachirina Caja Carelos Comun Gavilan, Alcalde Ex Rimpi Aruski Papjana.
Anka sulika suyuna yapuchirina kaja ukamapjarakiwa hupana kaja papataka hectarianaka choqueta oyukuta triguta hawasata ukamasasiwarata huipintatata chakta wapjarakija yapuchirina kaja recuay aija waraz Bolognesi, Wari Ukamasa Antonio Raimondi, provincia Nakatawa, Ucatwa, gobierno regional Ajamás, seguro agrario Taipita, Yanap, Aymuna Prija. Hilat kuyakana kukanakana yatiwinaka aymara ruta. Lunes urua wasitampi kunaiman yatiwinakampi kutinta niphaha. Hichakucha katok tapanyane nyokanches baki chawiro akan karakiwa na tieska kamisaraki kuyaka. Waliki, mainajam kachkanki Nilton, Hilata. Ayayami. Kusapuni turi ñañaykuna ñuhanchik willakuykunawan kunan hatichisunchik.